سلام طعنا هبلنا فتوات تختاتلت جز تيفي نلو مزبلنا يوم علتاو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بمعدام چانلنا حدشت زخونكم سبسكرايبن مدباتنا دما لايكن شيرن بمقبار بيتسب كتخونو نعدمنا نابق اند زيناتات زعلت كنسقر أمباسادر سليمان ديدفو مس حواحت زقبار زخوانا يخون دردر يلن كبلو مقلاتهم أب كل الأورميا زوبا مبراق الشوا وردا بورا نفاري تكينات إثيوبيا تحمشي شاموداغا مرققاتو أب السودان قزات بلونايل دوب إثيوبيا تركب كتما كمروك بمحمد حمدان داغالو زمر حيلتات قلت فدقف أب تحت قططروم كمزا علوا أمريكا ني إيران متنقاغان كالوتن زعباتات زعلات يوم حزنا بزرزروم أمباسادر سليمان ددفو مسح واحد زقبر زخوانا يخون دردر يلن كبلو قليتهم أمباسادر سليمان ددفو أب محبراو مراخبي إكس قطعم أب زرق حوات حوف واحد كاب مفراس نمدحان بسم دردر حادش كيدي جمر كامزلو بمتقاس منقستي مستقجلة أب زخوانا يخون دردر كياتو التحساسي بوم اتوم بوليتيكانيا أب زكافلو ملأختي واحد بزول العوكينات إنا تسعرن حمد دبو إنا تقارب بزمات أغطري كل جزء بشم دردر كم زملت حبيرم بس مخنيات دما داغماي إنا تودبه حزب إثيوبيا زي قبو مسواتي إنا غفلة نخنبر كم زقبره أغنزيبم منقسن مودعن هاجرن مبتانن زجمرو وكينات قدم مجمارون كم زي عوت ترديو بشم دردر نابت أوعيتن لمنا دردرن الناس مع مخانون دقفت تودبون جيزي نخركب لعلت عري ناقبر مخانم أبريهم حوحت أب تاريخو بدردر زفتحهم أفلالي حسابات كم زي اللوز قلتو اتوم أمباسادر حزون نازو قجل بتينغا مرحتون أبحق كاب مقراب حاليفو زخوانا يخون دردر كحساب كم زي بلو أسميروملو حزب تقراي كم كل حزب إثيوبيا ولاد وليدو ناي معباي زرات زاريو بنزانت ناي ملمعن متقامن مسل كوحس كمون نزحالفو حموشتا عسرتتات عمتات كابتي عارفو وزلو وزعا نزاناي موزا مسلو كرقاقت اللو كم زقبع بمقلات قوامم أنصباريقهم يوم إثيوفاكت تشيك أب كل الأوروميا زوبا مبراق شواب وردا بورنا نفاريت كينات إثيوبيا تحمشي شاموداغا الرقاقيتو إثيوفاكت تشيك بزعبا إتا أب كل الأوروميا زوبا مبراق شوا وردا بورا تحمشي ساز تبحالت نفاريت كينات أب محبراو ميديا بزعبا زوزع زلو حقاون قوقيات مرد أتاتاتلو بزرزر أغريبويو أب زحالفو حيدت معلتتات أب كل الأوروميا زوبا مبراق شوا وردا بورا قبلي قورا لمن تحمشي شاوديغا بزعبا زتبحالت نفاريت كينات زملكات زتفلالي رؤيتات تقاليتهم إنا توهابهم كم زتانحو زفلاتيو قبل علي سبربارات أكالتا نفاريت كينات عطوقات دويلهم زرئيو سئلتاتن تنكساقاس مسلتاتن إنا توزعو كم زركبو حبير الله قاليهم اتا نفاريت كينات بعطوقات سراويت ناتنات أورمو توقع كم زودقات زقلتو سئلتات ككافلون كاللو قاليهم دما ات مسلتاتن فيديوتاتن بسب سرح بالحي مالتون AI زتسرحو مخانومن زتصحافو كم زلون يملاقتو توسخون اتمسلي نفاريت كينات حيل عير إثيوبيا مخانا كم زير إي بمتحف اتحبريتا حاسوت مخانو قاليت أمالو كبل بمحبار ببز مسلون زترعين كل تتقامي محبراو ميديا اتي حبريتا يوزعو كم زلو قاليتو انتخونا قنا إيتويتشيك قبل علي اتوم مسلتاتن تنكساقس مسلتاتن بزقبرو متصراي اتوم مسلتات خونو تنكساقس مسلتات بسب سرح بالحي مالتون AI وي بمقنبار تواهيدوم زتسرحو كم زيكونو الرقاقيت الله توسخي اتوم سئلتاتن تنكساقاس مسلتاتن أب محبراو مراخبيتات قدم حزي تزرقحهم زي فلتو مخانوم تملكيت الله اتا نفاريت كينات ايرو ال 39 الباتروس تباهيلات فلت كوينا سرحات تشيك ريبابليك مخانا دما أب حبريتو الرقاقيتو ازا نفاريت كينات بصفحات نأقلقلوت سلطانا كمتوعلن أب اير زقبرو خناتاتن أب مدري زكايدو علاما زخونو قطاناتاتن نمتقعن إلون نسليا التوعل مخانا حبير الله أبت أبتابو حيلي أير إثيوبيا قدم حزينة تانا فاريتو كيناتن لممد كم زتك أملاز تقلت أخوينو اتاجت قدم شدشت عوار حبيلو أب مبل 9 عمت زخري حيلي أير إثيوبيا مرئيت كاب مونغو زغربا نفرتو كينات حانتم منبارا نقلت الله إثيو تشيكون سبر بارنايتا زودغت نفاريتو كينات مستن أبت سنسرعات مرئيت زغربا إل 39 الباتروس نفرتو كينات بمن نتزار حد عينت حبري
ከም ዘለዎም አረጋጊጹ እቶም ቅድም ክብል ዝተጠቀሱ ምልክታት ናይታ ነፋሪት ኩናት ስብርባር አካላትን እቲ ዝወደቀትሉ ቦታ አቀማምጣ መሬትን ኣብ ትሕቲ ከብዲ እተን ጀት ዘሎ ሰማያዊ ሕብሪ ኣብ ጫፍ ኣኽናፍ ዘሎ ቀይሕን ብጫን ሕብሪ ኣብ ጭርአን ዘሎ ብጫ ሕብርን ብምስሳል ትክክለኛ ናይ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ነፋሪት ኩናት ምዃና አረጋጊጹሎ ይኹን እምበር እታ ጀት ብሰንኪ ቴክኒካዊ ፀገም ድያ ወይስ ተወቂዓ ዝብል ዘይተመለሰ ሕቶ እንትኾን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ግልጽ ዝኾነ መብርሂ ከም ዘይሃቡ ፋክት ቼክ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ገሊጹሎ ኣብ ሱዳን ግዝኣት ብሉ ናይል ዶብ ኢትዮጵያ ትርከብ ከተማ ኩምሩክ ብመሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ዘመራሕ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን መሻርክቱን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከም ዘውዕልዋ መንግስታውን ወታደራውን ምንጭታት ሓቢሮም ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሰሜን ሱዳን ትማሊ ሐሙስ ናብታ ከተማ ከም ዝኣተውን ሃገራት ሰራዊት ሱዳን ካብቲ ከባቢ ከም ዝሰሓበን አልጀዚራ ጸብጺቡ ጥምረት RSF ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ከቢድ ክሳራ ከም ዘውረደ ከምውን ኣጽዋርን ተተኮስትን ከም ዝሓዘ አረጋጊጹ እዛ ቁልፊ ዶባዊት ከተማ ኣብ ኢድ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ምእታዋ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ወጥርን ዝተሓላለኸ ከም ዝገብሮ ተሓቢሩሎ ምምሕዳር ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ይድግፍ እዩ ብምባል ኣብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ትርከብ ኩምሩክ ወታደራዊ ታዕሊም ክህልዎም ፈቂዱ ብምባል በተደጋጋሚ እናኸሰሰ ከም ዝመጸ ይዝከር ከተማ ኩምሩክ ንኢትዮጵያ ምስ ብሉ ናይልን ሰፊሕ ጎልጎል ኣባይን ዘራኽብ ኣገዳሲ መስመር ንግድን መጓዓዝያን ስለ ዝኾነ ብሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓላ ንመንግስቲ አልቡርሃን ናብ ዝገደደ ስጋት ከእትዎ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ምምሕዳር ከባቢ ኩምሩክ ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልታት ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከበድቲ ኣጽዋርን ከም ዝጸንሐት ብምሕባር እቲ መጥቃዕቲ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ትዞባ ዝወረደ መጥቃዕቲ ምዃኑ ብምጥቃስ ብተዘዋዋር መንገዲ ንኢትዮጵያ ወንጅልሎ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ምምሕዳር ወሲኹ ሰራዊት ሱዳን ነታ ከተማን ነበርታን ህዝባዊ ትካላትን ንምክልኻል ብትብዓትን ብጽንዓትን ክቃለስ ከም ዝጸንሐ ሓቢሩ እታ ከተማ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ዋላ እኳ እንተነበረት ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዳግማይ ተቆጻጺርዋ ሕዚ ድማ ዳግማይ ካብ ኢዱ ከም ዝወጸት ተሓቢሩሎ ብኻልእ ግንባር ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ኣብ ትርከብ ቁልፊ ከተማ ጃብራ አልሸኽ ብሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ዝተፈጸሞ መጥቃዕቲ ከም ዘፍሸሎ ኣፍሊጡ ልዕሊ 250 ወታደራዊ መካይንን ከበድቲ ኣጽዋርን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ተሓጊዙ መጥቃዕቲ ዘካየደ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ብርክት ዝበሉ ካብቶም ዕጡቃት ከም ዝተቀተሉን ካልኦት ድማ ከም ዝተማረኹን ወታደራዊ ምንጭታት ሓቢሮም ብመሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ንምንቅስቃሳት ንግድን መጓዓዝያን ቁልፊ ዝኾነት ጃብራ አልሸኽ ምቁፅጻሮም ስዒቡ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ዋና ከተማ ኤል ኦቤድን ሓዊሱ ኣብ ከተማ ካርቱም ቀረባ ርሕቀት እትርከብ ኦምዱርማን እውን ልዑል ጽዕንቶን ምሕዳር የኽእል ዝብል ግምት ብዙሓት ኮይኑሎ እዞም ሓደሽቲ መጥቃዕትታት ዝተኻየዱ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ኣብ ልዕሊ ኣማኢት ኪሎሜትራት ርሒቐን ኣብ ዝርከባ 5 ከተማታት ሰራዊት ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ምዃኑ ተሓቢሩሎ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2023 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ዝተወልዐ ዘስካሕክሕ ኩናት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ጭካነ ዝተመልኦ ኩናት ኢሉ ኣብ ዝጽውዐሉ ብርኪ ከም ዝበጽሐን በቲ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ክሳብ ሕዚ ህይወት ልዕሊ 200,000 ሰባት ከም ዝበልዐ ተሓቢሩ ብተወሳኺ ኣስታት 15 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት መረበቶም ብምምዝባል ካብ ዓለምና እቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ ሓደጋ ከም ዘብጽሐ ተመላኺቱሎ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሑቲን መንግስቲ የመንን ጎንፂ ከም ዝተልዓለ ተሓቢሩ ኣብ መንጎ ብኢራን ዝድገፉ ዓመጽቲ ሓይልታት ሑቲን መንግስቲ የመንን ካብ ትማሊ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዝቐጸለ ጎንፂ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ መርበብ ሓበሬታ ኣሶሺየትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ እቲ ጎንፂ ኣብ እምባታት ግዝኣት ታኢዝ ከም ዝተጀመረ ዝሓበረ ኮይኑ በቲ ጎንፂ ድማ ሓደ ወታደር የመን ከም ዝሞተን ካልኦት ከበድትን ቀለልትን መቁሰልቲ እውን ከም ዘጋጠሙ ሰበስልጣን የመን ሓቢሮም መርበብ
ሓበሬታ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ከም ዝሓበሮ እቲ ጎንፂ ኣካል ኣብዚ ሰሙን ብዕጡቃት ሑቲ እናተኻየደ ዝርከብ መጥቃዕቲ ምዃኑን ተረድእ። በዘይካዚ ዕጡቃት ሑቲ ኣብዚ ሰሙን ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ኣባላት ሰራዊት የመን ዝሞትሉ መጥቃዕትታት እናካየደ ምቕናዩ ኣዘኻኺሩ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ኩናት ሕድሕድ የመን ዳግም ተጋዲዱ ከይቕፅል ሻቅሎት ፈጢሩ ምህላው ኣሶሺየትድ ፕሬስ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ዕጡቃት ሑቲ ኣብ ልዕሊ ኣርማኮ ዝተባሃለ ኩባንያ መጻረይ ነዳዲ ስዑድ ዓረብ እውን ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ኣፍሊጦም እዮም። ይኹን እምበር ስዑድ ዓረብ ዛጊድ ብዛዕባ ዝዕጡቃት ሑቲ ፈፂምናዮ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ኣብቲ መልሲ ካብ ምሃብ ተቆጢባ ዝነበረት ኮይና ጸኒሓ ግና ዕጡቃት ሑቲ ኣብ ዝሓለፉ ቀዳምን ሰንበትን መጥቃዕቲ ምክያዶም ብምርግጋጽ ዘብጽሕዎ ጉድኣት ከም ዘየለ ኣፍሊጣላ። ነዚ ስዒቡ እውን ኣሜሪካ ኣብ ፓሲፊክ ውቅያኖስ ዝነበረት USS ጆርጅ ዝተባሃለት ኣውሮፕላን ተሸካሚት መርከባ ናብ ማእከላይ ምብራቅ ገጽ ተጓዒዛ ከም ዘላ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ወሲኹ ሓቢሩ። እታ መርከብ ካብ ቪየትናም ወደብ ዳናን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተበገሰት ኮይና ናብ ማእከላይ ምብራቅ እናተጓዓዘት ከም ዘላ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሊጡ እዩ። ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ የመን ሃንስ ግሩንበርግ ኣብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዝጠቐሶ ድማ የመን ድሕሪ 2022 ንፈለማ እዋን ናብ ዝዓበየ ጎንፂ ተመሊሳ ከም ዘላ ሓቢሩ። በዚ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን የመን ናብቲ ዝነበረቶ ኩናት ሕድሕድ ንክትምለስ ኣብ ጫፍ በፂሓ ከም ዘላ ተዛሪቡ እዩ። ህዝቢ የመን ኣብ ከቢድ ጥሜትን ስእነትን ሕክምናን ከም ዘሎ ዝገለጸ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ የመን ነዚ ኩናት ሕድሕድ እንድሕር ተሓዊስዎ ድማ ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ከይሰጋገር ተሰጊኡ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣስታት 6 ሚልዮን ህዝቢ የመን ህጹጽ ረድኤት ከም ዘድልዮ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ። የመን ብፕሬዚደንሻል ሊደርሺፕ ካውንስል ዝተባሃለ ጥምረት ዝምራሕ ዓለምለኻዊ ኣፍልጦ ዝረኸበ መንግስቲ ዘለዋ ኮይኑ ብኣቦ መንበርነት ራሻድ አልአሊሚ ዘመራሕ እዩ። እቲ መንግስቲ ንመብዛሕትኦም ደቡባውን ምብራቃውን ክፋላት እቲ ሃገር ዝቆጻጸር እዩ። ብሓገዝ ኢራን ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ሑቲ ድማ ንርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ሰንዓ ሓዊሱ ንሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ዝቆጻጸር ዕጡቕ እዩ። የመን ካብ 2014 ጀሚራ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ዝጸንሐት ኮይና ኣብ 2022 ድማ ብኣደራዳራይነት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ናብታ ሃገር ሰብኣዊ ሓገዝ ንከኣቱን ካልኦት መሰረታዊ ሸቐጣት ኮነ መርከባት ከኣትዋ ምእንቲ ዕጡቃት ሑቲን መንግስቲ የመንን ብግዝያውነት ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ ተፈራሪሞም ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ሕዚ ድማ የመን ተመሊሳ ናብ ኩናት ሕድሕድ ክተምርሕ ኣብ ጫፍ በፂሓ ከም ዘላ እናተገልጸ እዩ። ኢራን ዘቕረበቶ ቅድመ ኩነት ኣሜሪካ ክሳብ ዘይተቐበለቶ ወሽመጥ ሆርሙዝ ከም ዘይኽፈት ተሓቢሩ። ኢራን ንወሽመጥ ሆርሙዝ ክኸፍቶ እንተኮይነ ዘቕረብክዎ ቅድመ ኩነት ክትቕበል ኣለዋ ምባላ ማዕኸን ዜና CGTN ጸብጺቡ። ኢራን ነዚ ዝበለት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ትማሊ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝተባሃለ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ድራሽኡ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ወሽመጥ ሆርሙዝ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁጽጽር ኣሜሪካ ከም ዘሎ ምግላጹ ስዒቡ እዩ። ትራምፕ ኣብ ጽሑፍ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ኣንቢርዎ ዘሎ እገዳ ናይ ብረት መንደቕ ክብል ዝገለጸ እንትኾን ኢራን ነዚ ንምኽፋት ወይ ንምሕላፍ ዘኽእል ዝኾነ ይኹን ዓቕሚ ከም ዘይብላ እዩ ጠቒሱ። ማእከላይ ወታደራዊ እዚ ኣሜሪካ ሴንትኮም ብግድኡ ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ዘንበሮ ጥንኩር እገዳ ሕዚ እውን ይቕጽሎ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዛጊድ ናብ ኢራን ከኣትዋ ዝነበረን 50 መርከባት ከም ዝመለሰ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ጠቒሱ። ኢራን ብግድኣ ኣሜሪካ ዝተቆጻጸረቶ ይኹን ዝኸፈተቶ ወሽመጥ ሆርሙዝ የለን ዝበለት ኮይና ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝኽፈት ድማ ኣሜሪካ ዘቕረብኩላ ቅድመ ኩነት ተቐቢላ ተግባራውን ተገይራ ጥራሕ እዩ ክትብል ሓቢራላ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝካየዱ ዘለው ስርዓትን ዘይስርዓትን ድርድራት ሕዚ እውን እናተኻየዱ ዘለው ኮይኖም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ፍልሊ ድማ ብዋናነት ኣብ ጉዳይ ፕሮግራም ኒውክለር ኢራን ኩነታት ወሽመጥ ሆርሙዝ ምልቃቕ ብኣሜሪካ ተኣጊዱ ዘሎ ሃፍቲ ኢራንን ጉዳይ ካሕሳን ዝምልከቱ ጉዳያት እዮም ፍልሊ ፈጢሮም ዘለው። ኢራን በቲ ኩናት በፂሕኒኡ ንዝበለቶ ጉድኣት ካብ ኣሜሪካ ካሕሳ ዝሓተተት ኮይና ትራምፕ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 10ታት ዓመታት ኢራን ንዘዕነወቶም ግልጋሎታት ምስኡ ተኣሳሲሩ መስዋዕትን ዝኸፈሉ ኣሜሪካውያን ክትክሕስ ዝብል ዓጸፋዊ ሕቶ ኣልዒሉ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ብዋናነት ዘተሓሳስባ ጉዳይ ምምዕባል ኒውክለራዊ ኣጽዋር ኢራን ኮይኑ ነዚ ድማ ኢራን ኩሎም ኒውክለራዊ ኣጽዋር ዝኾኑ ዘማዕበለቶም እታወታት ክትዕኑን ኒውክለር ናይ ምውናን መደባ ክተቋርጽን ዝብል እዩ። ኢራን ድማ ኣሜሪካ ኣብ
ልዕሊኣ ካብ 1988 ጀሚራ ዘንበረቶም 19 ዝተፈላለዩ ማዕቀባት ክተልዕለላ ምስ ካሕሳን ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ናይ ቀረጽ መሰልን ተሒዛ ከም ቅድመ ኩነት እናልዕለቶ እያ ትርከብ። ኣሜሪካ ብወገና ኣብ መስመር ንግዲ ወሽመጥ ሆርሙዝ ኢራን ናይ ቀረጽ መሰል ክህልዋ ፈጺማ ዘይትፈቅድ እንትኾን ኣብ ጉዳይ ምልዓል እገዳታት ግና ኢራን ናይ ኒውክለር ፕሮግራማ ክትስርዝን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝንቀሳቀሱ ፈጠርቲ ራዕዲ እስላማዊ ዕጥቃት ጉጅለታት ምድጋፍ ከተቋርፅን እንተተሰማሚዓ ቀስ ብቀስ ከተልዕለላ ከም እትኽእል እናሓበረት መጽያያ። እዚ እንድሕር ዘይከውን ኮይኑ ግን ኣሜሪካ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ኣምቢራቶ ዘላ እግድ ከም እተቐጽሎ ኣፍሊጣ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣምቢራቶ ብዘላ እግድ ምክንያት ኢራን ነዳዲ ክትሸይጥ ኢሉ እውን ኣብ ናይ ወፃኢ ሃገራት ተቐሚጣቶ ዝነበረት ቢልዮናት ዶላር ክትጥቀም ብዘይምኻላ ንከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ተሳጢሓ ከም ዘላ እዩ እናተሓበረ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮም ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንቻነልና ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ።